اچھا بھائی مفتی صاحب، لوگ آپ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، آپ ہر وقت بیانات میں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ دین کے مٹنے کا غم کا کیا میں دکھڑا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روؤں؟ اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے؟ باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک، اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھ جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے۔ میں سویڈن میں تھا نا، تو وہاں ایک خاتون آئی، ان کے ہسبینڈ بھی وہ اتنے متاثر تھے، وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بالکل لبرل ہو گئی تھی، الحاد، اور یہ بیان بھی وہ سنیں گے، بالکل الحاد کی طرف جا رہی تھی وہ، سمجھا سمجھا کے ہم تھک گئے نا اس ماحول میں۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں۔ تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ تو کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے، کسی کو سن ہی رہے تھے۔ تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنے یعنی شکریہ ایسا لگ رہا تھا ان بیچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں۔ تو اگر میں نوٹس تیار کرنا شروع یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں نا، کتنے نوجوانوں نے توبہ کی ہے، کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں، کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی، کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے، میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے، قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے۔ ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے، جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ان کا ریکارڈ رکھتے موٹیویشن کے لیے، لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے، الحمدللہ بہت۔ باقی یہ کہ میں ہنسی مذاق تو بھائی جو اپنا انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کی، وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں، ہمارا اپنا اسٹائل ہے، اس کا اپنا اسٹائل ہے۔ اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان جیسا کام کر نہیں رہے ہیں، کر نہیں سکتے، نہ کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی میں حضرت فیروز میمن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے، بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے۔ ان کے بیانات میں اتنا مذاق نہیں ہوتا، وہ رلاتے بھی ہیں، مزاح بھی کرتے ہیں لیکن رلاتے زیادہ ہیں۔ اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے نا آپ کو 2000 سے پہلے کے، ان میں رونا زیادہ تھا۔ پھر جب سے میری شادیاں ہوئی ہیں نا تو جتنا رونا، آپ سمجھے کہ شادی کے بعد میں بہت خوش ہو گیا، ہوا یہ کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا نا، یعنی اللہ معاف فرمائے، تو میں نے کہا یہاں بھی روؤں گا گھر میں بھی روؤں گا، تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا، دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی۔ اور مجھے پھر شادی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا، میں نے کہا یار بیانات میں نا رلاؤ نہیں، کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ، گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں، تو مسجد میں بھی رلاؤ گے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی۔ لیکن یہ سب چیزیں تو ایسے ہی باتیں، اصل ہے مزاج، ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے یہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو مدرسے میں استاذ ہیں، ان کے جو ہماری دوستی ہیں، یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو، جیسے ہم ادھر ہیں ممبر پہ بھی ہم ویسے ہی، مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے کہ میں تمیز سے نا ایک دم میں آؤں کہ ایک بات کان کھول کے یاد رکھو مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں ہے، ایک بات کیوں بھائی، جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن لو، فلاں نے میں فرمایا، پھر یوں فرمایا، تو یوں فرمایا، تو ابھی میں کچھ سناؤں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے نا، وہ پھر غلط ہو جائے گا، ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دل میں بلبل، شب میں پروانہ رہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں، لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں، نیک ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا، وہ میں کیا ہوں وہ تو میں جانوں، اللہ جانے، لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہے، وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے، اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی، لیکن دن میں کیسے خوش مزاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں، ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہوں آپ۔ اب اگر کوئی مذہبی اسکالر ایسا بن جائے نا، یوں کر کے، یوں، وہ بغیر داڑھی والا آ رہا ہے، یہ
जहन्नम में जाएगा, वो सूदखोर आ रहा है, लानती आ रहा है, वो बगैर दुपट्टे के लेडीज आ रही है, बेगैरत। तो इससे क्या होगा, वो दुपट्टा पहन लेगी है भाई, वहीं से भाग जाएगी, बोले वो वहीं टाटा करके मैं किसी पादरी के पास जाऊंगी, मौलवी के पास आने की जरूरत नहीं। तो ये तो यानी होना चाहिए, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मजबूरी है, लोगों को दीन सिखाना है तो थोड़ा सा खुश मिजाज होना, हमें इतना हूँ नहीं लेकिन होना चाहिए इंसान को। अच्छा मेरे भाई, दुनिया आखिरत की 100% कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी, लेकिन आज जो जितना मज़हब से दूर होता है दुनियावी एतबार से इतना कामयाब होता है भाई, वो अय्याशी को कामयाबी नहीं कहते, इस पर तो कई बार बयान कर चुका हूँ मैं। अय्याशी अलग चीज़ है, कामयाबी अलग चीज़ है। अय्याशी तो माशाल्लाह मिसाल नहीं देना चाहता मैं, मेरी वालदा कहती हैं तुम्हारी दीनदारी में मैयार बहुत ऊंचा है, आज के दौर में इतनी दीनदार लड़की नहीं मिलेगी। मिलेगी भाई, दीनदार लड़कियां भी बहुत हैं मार्केट में। गुनाह छोड़ने के लिए इसके असबाब भी छोड़ने पड़ते हैं, तो अगर कोई शख्स मोबाइल पर बदनज़री करता हो तो वह कैसे मोबाइल छोड़े, जबकि इसकी पढ़ाई से मुताल्लिक हाँ कुछ काम ऐसे हैं जो अब माशरे का हिस्सा बन गए, उनको छोड़ नहीं सकते आप। तो उसका फिर तरीका यही है कि जब बदनज़री हो तो सदका करें, अपने आप को सज़ा दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वो गुनाह छूट जाएगा। वैसे भी मोबाइल छोड़ने में ये होगा कि आप अगर छोड़ देंगे ना तो जब बदनज़री का दिल चाहेगा तो दोबारा ख़रीद लेंगे, सही है ना। मतलब ये कि दुनिया से तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो उसका हल फिर यही है कि भाई आप जब उस पर कोई उल्टी चीज़ देखें, अपने तौबा भी करें और अपने आप को सज़ा भी दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जब चाहेंगे ना तो ये बुराई छूट जाती है। अच्छा भाई, अबे कराची की रोडों पे सफ़र जो करता है उसको तो ये मसला बहुत अच्छी तरह समझ में आता है ना। आप बताओ कराची में कोई एक माई का लाल ऐसा है जिसने हमेशा पूरा रोड पे ही सफ़र किया हो? कच्चे में उतारना पड़ता है आपको, खड्डा आ रहा है आगे, गटर आ रहा है। अभी मैं न्यू कराची के रास्ते से जा रहा था तो वो एक इतना बड़ा गटर खुला हुआ है ना, उससे ऐसी नहरें बह रही हैं ना गटर लाइनों की। न्यू कराची में देखा है आप लोगों ने आगे जाके? मैंने अपने जो मेरे गार्ड थे उनसे मैंने बोला कि यार यहाँ गाड़ी रोकते हैं। अभी हमने स्विट्ज़रलैंड के व्लॉग बनाए, पेरिस के बनाए, जर्मनी की आबशारें, मैंने कहा बेहतरीन हो जाएगा यार। तो मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आप जाके देखो मेरे मशवरे पर, जब आप न्यू कराची वाले रास्ते से गुलशन मेमार जाते हो ना, रास्ते में पूरा जो सवात का दरिया है ना, मजाक नहीं कर रहा मैं, आप समझोगे ये दरिया के इतना पानी गटरों से उबल रहा है। आज सुबह उसमें एक ट्रक उल्टा हुआ था ना, अच्छा मैं रोजाना देखते थे इसमें ट्रक उलट क्यों नहीं रहे, इतने बड़े बड़े कंटेनर की आप उसकी हौसले को दाद दो ड्राइवरों के कि इतने बड़े बड़े कंटेनर, वो भी हौसला गोरा होगा वो छोड़ छाड़ के चला जाएगा भाई, मैं कंटेनर उलट जाएगा, लेकिन रिस्क लेते हैं हमारे ड्राइवर, रिस्क लेते हैं यार। गुजार के देखो यार, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ऐसे ऐसे यार मैं तो यानी वो भाई मुझे डर लग रहा है ये कंटेनर उल्टेगा तो 25-30 आदमी यहां हलाक हो जाएंगे। वो लोग भी रिस्क ले रहे हैं, वो नीचे से आराम से गुजर रहे हैं, ना उनको डर लग रहा है ना कंटेनर वाले को डर लग रहा है। तो मैं हैरान कि यार ये उल्टा, आज देखा उल्टा हुआ है, एक फंसा हुआ है वहां पे, आधा यूं हुआ है 45 के जाविये पे ना, गिरा भी नहीं है और अल्लाह ने ईमान की बरकत से उसको बचा लिया। ड्राइवर पता नहीं कहां से उतरा होगा, देखा था ना, ये भी मेरे साथ था, इससे पूछ लें, यूं ट्रक यूं हुआ है। फिर हमने कहा अब तो रास्ता ही बंद हो गया, कम से कम एक आबशार के बीच में से हम गाड़ी लेके जाया करते थे, अब हम गलियों में घुसे हैं तो गलियों में घुस घुस के आगे जाके गए तो तंबू लगा हुआ है, क्योंकि कोई किसी को तमीज नहीं है, शादी करना अकीका करना है, रोड ब्लॉक करके तंबू लगा के खड़े हो जाओ। एक तरफ हम पेरिस से होके आ रहे हैं, वो खूबसूरत मनाजिर, ट्रैफिक, तमीज, अपने कराची में आए तो आबशारों के स्टाइल क्या हो गए। तो हम इतनी मुश्किल से गाड़ी घुमा घुमा के गलियों में गया, वो तंबू लगाया हुआ आगे, भाई पता नहीं क्या हो रहा है, अकीका हो रहा है, किसी की बहन की शादी हो रही है, किसी की बाप की शादी हो रही है, क्या हो रहा है, अबे कोई तमीज़ नहीं है यार, ये रोड पे तुमने लगा। फिर वहाँ से निकले, फिर घुमा घुमा के इतनी मुसीबत से यूं यूं करके क्लास में 15 या 20 मिनट मेरा ख्याल है लेट पहुँचाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार यहाँ एक व्लॉग बनाते हैं हम, कि आइए हम पहले, मैं उसमें ये कहूँगा आइए आपने पेरिस की आबशारें देखी, अभी तो वैसे दिखाई नहीं है, गर्मियों में जाएंगे तो दिखाएंगे इंशाल्लाह, और स्विट्ज़रलैंड में, और आइए हम आपको कराची खूबसूरत
खूबसूरत आबशार, और फिर यूं यूं कर दो आप गटर के ना, उबल उबल के इतने उबल रहे हैं ना लाइन से। और ये जो हमारा शागिर्द है ना, ये जो गार्ड है, ये इसका घर है उस तरफ। जब अभी बारिशें नहीं हो रही थी तो इसने क्या किया है बेचारा, अगले दिन मेरे पास आया, कह रहा मैं बाइक लेके जा रहा हूं, मैं यहां तक पानी मेरे, और 3 बूढ़े, एक बेचारी बूढ़ी औरत और 2 बूढ़े आदमी पानी में बह रहे हैं। खैर बचा लिया उनको जिंदा। तो ये हालात हैं यार, आप खुद अंदाजा लगाओ। अल्लाह आप शारे हैं। तो शुक्र है खुशी इस पे हुई कि वो मुझे इस पे नहीं हुई थी कि गिर गए हैं, गम इस खुशी बचने की हुई जब उन्होंने बताया ना उन बूढ़ों को हमने निकाल लिया। तो ये हालात हैं। ये बारिश के बगैर ये आबशारें हैं। बारिश हो तो हुस्न के मनाजिर, वो तो ऐसा मज़ा होता है कि भाई वो तो स्विट्ज़रलैंड तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। ये हुस्न है हमारे कराची का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई यार, ये क्या चल रहा था। बस बात को ख़त्म करता हूँ मैं, बहुत हो गया। हाँ तो मेरे भाई, मैं ये बात कर रहा था कि मज़हब पे चलोगे ना तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको एक ट्रैक नज़र आएगा, ये सीधा रास्ता है। तो उसमें अगर जैसे कराची की यहाँ मिसाल आई थी कि भाई थोड़ा सा आगे गटर मटर आ भी गया तो उठा के फिर भी रोड पे ही आना है ना, ये थोड़ी कि उसी में नहर में ही बह जाएगा जाके वो। तो अगर थोड़ा बहुत इंसान से गलती हो जाए, आड़ा तिरछा हो जाए, अब्बा के सामने कभी ऊंची आवाज़ से बात हो गई, कभी बदतमीज़ी हो गई, तो भाई तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ। अच्छा आखिरी बात, अब्बा से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? तो अगर कभी कभार हो जाए तो अब्बा से भी मांगें, अगर आपकी आदत ही हो गई है तो सिर्फ अल्लाह से ही मांग लें क्योंकि बार बार माफ़ी मांगते हुए भी वो शर्म की बात नहीं है। अच्छा ये वो अब्बा भी इससे परेशान हो जाएगा कि बस कर यार, कोई और काम कर दो। तो फिर अल्लाह से मांगो और अपने ऊपर कोई जुर्माना रख लो, जुर्माना रख लो। तो ये एक उसूल और ज़ाब्ता शरीयत ने, और बहुत सारे इसमें अहकाम हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है। समझते हो, किसी इस्लाम को छोड़ोगे कन्फ्यूजन ही, सारी ज़िंदगी ठोकरें ही खाते रहोगे, उसी में मर जाओगे। तो ये है हिसाब किताब। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, मोटिवेशन हमें इस्लाम से लेने की तौफीक अता फरमाए, जो मैंने असल बयान शुरू किया था। और वो जो फिर एकदम आता ना, ये एकदम करके यूं, एक बात हमेशा याद रखना, बोला भाई तू अगर शरीयत के मुताबिक कर कुछ और काम कर ले, तू जाके इस्लाम के मुताबिक बात कर रहा है तो एक नहीं तेरी 6 बातें याद रखेंगे हम, ठीक है ना। इस्लाम के मुताबिक नहीं कर रहा तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो बैठ के। अच्छा मेरे बॉय, आपके नौजवान, आपके बयान में नौजवान ज़्यादा तो उनको तरगीब में दाढ़ी रख लें। भाई मैं नौजवानों को कहता हूँ, देखो दर जवानी तोबा करदन शेवाई पैगम्बरी, जवानी में तोबा करना पैगम्बरों का काम है। तो जवानी में दाढ़ी रख लो यार, समझ में आ रही है बात, इसका सवाब मिलेगा, हिम्मत कर लो।